मेरे तो एटलीस्ट सारे स्टूडेंट्स रन मुरीद हैं समेत मेरे। ये हैं जी मिर्जा मंगोल साहब के जिन्होंने इतनी इतनी जंगें की हुई हैं, लेकिन कुट किससे खाते हैं? बीवी से। आपको तो तजर्बा है ना कि उलमा कितने डरते हैं मुझसे। ओए होए होए होए, ओ भाई टांगे कांप रही हैं उलमाए किराम की जी। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब गुफ्तगू फरमा रहे हैं, ओए जब रब जंग करेगा और मंगोले की औलाद तू किधर जाएगा? मिर्जा तू मंगोलों की औलाद है, तू मंगोलों वाला जोर लगा, और मैं अली की औलाद हूं। आज की इस वीडियो में हम आपके सामने इसकी वो जहालत नुमाया करेंगे कि जिससे हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई सख्ती से मना फरमाया, और ये उसी पर कारबंद है। और उसके साथ साथ हम इसकी तजाद बयानियां भी आपको बताते चलते हैं। आइए देखिए। अच्छा, आप समझ रहे हो कि मैं एक्टिंग करता हूं, मुझे जेन्युइनली कोई गुस्सा नहीं आता, और मैं इसके ऊपर अपने आप को क्रेडिट नहीं देता। अल्लाह ताला ने मुझे ऐसा कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे वाकई कोई गुस्सा नहीं आता, एक रत्ती बराबर नहीं आता, बल्कि मैं बाज़ औक़ात तो अपनी हंसी बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करता हूं। ये देखें जी, मिर्जा साहब अपनी नेचर बयान कर रहे हैं, और इनको चूंकि पता है कि जो इनके सामने वाले शागिर्द हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो इसकी नेचर को पहले से ही बाखूबी जानते हैं, और उनको मालूम है कि मिर्जा साहब अक्सर औकात ड्रामाबाजी करते रहते हैं। तो इसने कहा कि देखें, आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं ड्रामा कर रहा हूं, ये ड्रामा नहीं है। मतलब पहले जितने भी मामलात हैं वो ड्रामे पर जरूर मुश्तमिल होते हैं, लेकिन इस दफा मैं ड्रामेबाजी नहीं कर रहा, बल्कि अल्लाह तबारक तआला ने मेरी नेचर के अंदर यह चीज रख दी है कि मुझे जरा बराबर भी गुस्सा नहीं आता। अब हम आपको इस बात का भी ड्रामा दिखा देते हैं कि ये कितनी बड़ी ड्रामेबाजी है। लम्हा बाल हो इन्होंने इल्मी तौर पे, फिर ये डिफेंसिव मोड में कहता हूं ना छेड़ोस, वो तो पता है फिर चढ़ता नहीं है। आपको तो तजर्बा है ना कि उलमा कितने डरते हैं मुझसे। ओए होए होए होए, ओ भाई टांगे कांप रही हैं उलमाए किराम की जी। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब गुफ्तगू फरमा रहे हैं। ओ भाई क्या बात करते हो? बच्चे को पता है कि जब तुमने सस्ता शिकार देखकर वो मौलवी तारिक मसूद के निकाह खान मुल्ला, जिसको किताबुल निकाह के अलावा और गंदे लतीफों के अलावा कुछ भी नहीं आता, तुमने समझा कि यार ये हाँ ये सस्ता शिकार है। जैसे मुझे अरबी नहीं आती, इसको भी अरबी नहीं आती, चलो इसी को मैं जो है ना वो चैलेंज कर देता हूं। जब ये नहीं आएगा तो मैं कहूंगा हो देखो मैंने चैलेंज किया था, लेकिन यही आगे मुनाजरे के लिए नहीं आए, लेकिन वो आ गया और उसने कहा कि चलो मुनाजरा कर लेते हैं। उस वक्त जो तुम बिल के अंदर छुप कर बैठे थे और बाद में जब बाहर आए तुमने कहा ओ जी मुझे एजेंसियों ने मना कर दिया था, मुझे फलाने ने मना कर दिया। कभी तुम्हें अम्मी मना कर देती हैं, कभी तुम्हें एजेंसी मना कर देती है। ये तो तुम्हारी बहादुरी है, तुम उलमा से क्या मुकाबला करोगे? अब आगे सुने। उनको पता है एक बात की ना तो ये चार सुनाएगा। मेरी तबीयत बिल्कुल डिफरेंट है, मुझे कोई बंदा छेड़ता है ना मैं उसको छोड़ता नहीं हूं, चाहे जो मर्जी हो जाए। ये देखे जी, पहले कह रहा था कि मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, मेरी नेचर बन गई है, मैं ड्रामाबाजी नहीं कर रहा, लेकिन यहां पर वाजे होगी इसकी ड्रामाबाजी। कहता जी लम्हा पालो, और जी मेरी नेचर के अंदर है कि जो मुझे छेड़ता है ना मैं उसको छोड़ता नहीं हूं। ये बगैर गुस्से के मिर्जा साहब आप कैसे कर लेते हैं? तो ये है जी इसकी तजाद बयानियां। अब इसके बाद देखिएगा कि ये ऑन द कैमरा कितना बड़ा गुनाह कर रहा है, और उसके बारे में हुजूर की क्या अहादीस हैं वो सुनिए। हम मंगोलों की औलाद, हम मंगोलों की औलाद, हम मंगोलों की औलाद है। इनको पता नहीं है मंगोलों के हाथ लगे ने तो आडे सारे बाबे मंगोलों ने वड्डे हुए ने, जितने औलिया अल्लाह ने औलिया अल्लाह ने औलिया अल्लाह ने जो वो काफिर सन, और उन्होंने मंगोल मुसलमान हो जान तो उन भी बाबे उन्होंने ही वड्डने ने इल्मी तौर पे। तो एक मेरी सरिश्त में है, मेरी नेचर के अंदर है। जैसे पठानों को नहीं आपने देखा, जब लड़ते हैं तो लगता है ये अगले को मार देंगे खुद मरे। इसके जुमलों पर गौर करें कि ये कह रहा है कि मंगोलों ने तोड़े बाबे वड़ के रखे ने, औलिया उल्लाह जितने भी सन, तो औलिया उल्लाह को मेंशन कर दिया कि औलिया उल्लाह को काटा गया था। और अब भी जब वो मंगोले मुसलमान हो गए हैं, अब भी बाबे उन्होंने ही वड़ने ने। ये नहीं कहा कि वो औलिया उल्लाह नहीं होंगे, हम नाम नेहाद मौलवियों को, नाम नेहाद पीरों को और नाम नेहाद बाबाओं को काटेंगे, अल्लाह के वलियों को कौन काट सकता है? इस तरह की वजाहत नहीं की। इसने कहा अब भी बाबे हम नहीं वड़ने हैं, लेकिन किस तौर पर? इल्मी तौर पर। तो मंगोलों के अमल और इसके अमल में फर्क सिर्फ किसका है? उन्होंने तलवारों से औलिया उल्लाह को काटा, ये इल्म से काटेगा। अब इसका ये इल्म क्या रहमानी है या शैतानी, ये भी इसने खुद ही बयान कर दिया कि ये इल्म रहमानी तो हो ही नहीं सकता, कि रहमानी इल्म में तो ये बात की जाती है अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये सुन लो लोगो, औलिया अल्लाह वो हैं, अल्लाह के वली वो हैं, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे वो हैं जिनको ना खौफ है और ना डर है। और रहमानी इल्म तो वो है कि जिसमें रब ऐलान फरमा रहा है मन आदली वलियन फकद
आज़नतुहु बिल हर्ब, ओए जिसने मेरे वली से अदावत की मैं रब उससे ऐलान जंग करता हूं। ओए तूने क्या वडने हैं, और रब तुझे वडेगा, और रब तुझे काटेगा, रब तुझे जलील करेगा। रब फरमा रहा है जो मेरे वली से अदावत रखेगा मैं रब अपने वली की तरफ से उसका मुखालिफ हूं, उसका मुकाबिल हूं, और अपने वली की तरफ से मैं रब जंग करूंगा। ओए जब रब जंग करेगा और मंगोले की औलाद तू किधर जाएगा। अब अगली बात सुने, यहां देखें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा अपने काफिर आबाओ अजदाद पर फख्र करते हुए इतने फखरिया लहजे में कह रहा है कि हम मंगोलों की औलाद हैं। अब मंगोल कौन है, मुसलमान बेहतर तरीके से जानते हैं कि मंगोल वो हैं कि जिन्होंने मुसलमानों पर जुल्म और सितम की आंधियां चलाई, मुसलमानों को ज़बाह किया, मुसलमानों के आइमा को काटा, मुसलमानों के बच्चों को जो है वो ज़िबाह किया और उनकी मुकद्दस जगहों को वीरान किया। अलगर्ज इस अंदाज की जुल्म और सितम की आंधियां चलाई कि जिनकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। ये उनकी तरफ अपने आप को मंसूब भी कर रहा है और फकत मंसूब ही नहीं, उनके कारनामों को सराह भी रहा है। अब आए हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस सुनते हैं कि जिसमें हुजूर सरवर कौनैन इस नाजायज अमर से और इस गंदे काम से रोक रहे हैं, मुसलमानों को तरबियत फरमा रहे हैं। इस्लाम 360 ऐप के अंदर आप ये हदीस नंबर डालेंगे 2160। हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़ाला अर्बउन फी उम्मती मिन अम्रिल जाहिलियती ला यत्रुकूनहुन्ना अल फ़ख्रु फिल अहसाब। इस्लाम 360 ऐप में जो तर्जुमा है मैं वो पढ़ देता हूं। हजरत अबू मालिक अशअरी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत में जाहिलियत के कामों में से 4 बातें मौजूद हैं, वो इनको तर्क नहीं करेंगे। नंबर 1, अहसाब यानी बाप दादा के असली या मज़ऊमा कारनामों पर फख्र करना, यह नंबर 1 बयान किया और इसको जाहिलियत के कामों में से शुमार किया। असली और मज़ऊमा कारनामे मतलब या तो वाकई उन्होंने कोई कारनामे सर अंजाम दिए हों या मज़ऊमा फकत इनके ज़ोम के अंदर उन्होंने इस तरह के कारनामे सर अंजाम दिए हैं। दोनों तरह के कारनामों को याद करने से, उन पर फख्र करने से हुजूर सरवर कौनैन ने मना किया और इसको अमरे जाहिलियत में शुमार फरमाया। अब अगली हदीस पाक सुनने अबी दाऊद 5116 नंबर हदीस पाक है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ला क़द अज़हबा अन्कुम उब्बियतल जाहिलियति व फ़ख्रहा बिल आबाई मुमिनुन तक़ियुन व फ़ाजिरुन शक़ियुन अंतुम बनु आदमा व आदमु मिन तुराबिन ला यदअन्ना रिजालुन फ़ख्रहुम बिअक़वामिन इन्नमा हुम फ़हमुम मिन फ़हमि जहन्नमा औ ला यकूनुन्ना अहवना अलल्लाहि मिन जिअलानिल्लती तदफ़उ बिअनफ़ि हन्नतिना। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिला शुबा अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तुमसे जाहिलियत की नख़वत और बाप दादा पर फख्र को दूर कर दिया है, तुम्हें ईमान और इस्लाम से मुअज़्ज़ज़ बनाया है। आदमी 2 किस्म के हैं, साहिब ईमान मुत्तकी या फाजिर व बदबख्त। तुम सब आदम की औलाद हो और आदम मट्टी से थे। लोगों को कौमी नख़वत तर्क करना पड़ेगी, वो तो कुफ्र और शिर्क के सबब जहन्नम के कोयले बन चुके, वरना ये कौम पर तकब्बुर करने वाले अल्लाह के यहाँ गंदगी के काले कीड़े से भी जलील होंगे जो अपनी नाक से गंदगी को धकेलता फिरता है। यहां देखें कि हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिर कौमों पर फख्र करने से मना फरमाया और उसकी वजह भी बयान फरमा दी, क्योंकि वो तो जहन्नम के कोयले हैं और जहन्नम के कोयले पर क्या फख्र किया जाए। और साथ ही ऐसे लोगों को कि जो काफिरों पर फख्र करेंगे उनको ऐसे कीड़े से तशबीह दी कि जो अपने नथनों से निजासत को धकेलता है। मिर्जा तुम अमरे जाहिलियत पर अमल करने वाले भी कहलाए और कोयलों पर फख्र करने वाले भी कहलाए और इसी तरह वो कीड़े भी कहलाए जो अपने नथनों से निजासत को धकेलता है। और अगली बात मिर्जा, तुम अपने काफिर आबाओ अजदाद पर फख्र कर रहे हो, अब सुनो, हम अपने उन आबाओ अजदाद पर फख्र करते हैं कि हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग के मौके पर काफिरों को मुखातब करके फरमाते हैं अनन नबियुल्लाह कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, और मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूं
اور عبد المطلب کا بیٹا ہوں. مرزا تو منگولوں کی اولاد ہے, تو منگولوں والا زور لگا, اور میں علی کی اولاد ہوں, امام حسین کی اولاد ہوں, امام موسیٰ کاظم کی اولاد ہوں, میں ان والا زور لگاتا ہوں. دیکھتے ہیں کہ کون میدان مارتا ہے. اب آگے سنیں, ہم مرزا صاحب کی شجاعت کی ایک اور جھلک آپ کو دکھاتے ہیں, چونکہ مرزا صاحب کی شجاعت اتنی ہے کہ اس ویڈیو میں سما نہیں سکتی. ایک تو وہ پہلے ہم نے طارق مسعود والی بتائی, اب دوسری یہ جھلکی لے لیں. میری شادی کو آج 16 سال زیادہ ہو چکے ہیں. میں نے شاید ایک دو دفعہ مار کھائی ہو, یعنی وہ کٹ نہیں زیادہ کبھی کبھار, لیکن میں نے مارا نہیں, اپنی بیوی پہ ہاتھ نہیں. حالانکہ میرا تو بہت زیادہ روب ہے اپنی بیوی پہ بھی, بچوں پہ بہت زیادہ, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ ہیں جی مرزا منگول صاحب کہ جنہوں نے اتنی جنگیں کی ہوئی ہیں, لیکن کٹ کس سے کھاتے ہیں؟ بیوی سے. کہتے جی میں کدے بیوی تے ہاتھ نہیں چایا, ہاں کٹ ضرور میں کھا دیے. تضاد بیانی دیکھو یار اس کی. کہتا آپ کو تو پتا ہے میرا بیوی بچوں پہ بڑا روب ہے. اور بے روب ہے تو تینوں بیوی کٹتی بھی ہے, روب بھی ہے. یہ تو بڑی عجیب سی بات ہوگی. یہ تو وہی بات ہوگی جی میں گھر والے تے نا شیر والی نگاہ رکھدا, او پاویں میں کتا بھی نہیں سمجھتے ہیں. تو یہ تو وہ والی نگاہ ہو گئی. اب آگے سنیں, وجہ بھی بیان کر رہے ہیں. میرے تو ایٹ لیسٹ سارے اسٹوڈنٹس رن مرید ہیں سمیت میرے. یہ مرزا صاحب نے وجہ بھی بیان کر دی کہ میں کٹ کیوں کھاتا ہوں. یقیناً اب ان کے شاگرد بھی کٹ کھاتے ہوں گے کہ میں اور میرے تمام شاگرد یہ سارے کے سارے رن مرید ہیں, ہم لوگوں میں مردوں والی کوئی بات نہیں ہے. یہ ان کی منگولوں کی شجاعت ہے. اس ویڈیو میں انجینئر محمد علی مرزا اپنے پر ہوئے اس اعتراض کا جواب دے رہا ہے کہ جی آپ کافروں کے اوپر فخر کر رہے ہیں, تو یہاں پر یہ گونگلوں سے مٹی جھاڑے گا اور کہے گا نہیں جی وہ تو میں اس لیے کر رہا تھا چونکہ چنانچہ. اب وہ سن لے ذرا. لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ صوفی سارے منگولوں نے ختم کیے ہیں, اوتھے کو صوفی کام نہیں آیا. جو منگول چڑھے نا وہ اللہ کا عذاب بن کے نازل ہوئے نا ان کے اوپر. اور یہ اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوتا ہے کہ اس وقت کوئی بزرگ بابا کام نہیں آتا. میرے اوپر نا کسی نے اعتراض کیا کہ جی یہ اپنے جاہلیت کے نسب پہ فخر کر رہا ہے. جب میں ان کو کافر کہہ رہا ہوں تو فخر کر رہا ہوں, اندازہ کرو. اس کے بعد میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ کعبے کو مل کے پاسباں صنم خانے سے ہم نے اسلام قبول کر لیا, تو اب ہم اسلام کی خدمت کریں گے اور علمی قتل کریں گے آپ کے بابوں کا. تو میں اب اپنے بزرگوں کو گمراہی مان رہا ہوں نا عقیدے کے اعتبار سے, تبھی تو کہہ رہا ہوں کہ اسلام قبول کر لیا. میں نے ان کی بہادری کی پلس اللہ کی طرف سے عذاب بن کے جو مسلط ہوئے مسلمانوں پہ, اس کے حوالے سے میں نے بتایا تھا مسلمانوں کے کرتوتوں کی وجہ سے. اب یہاں پر دیکھیں جی, کہتا ہے کہ جی میں تو اپنے آباء و اجداد کو کافر ہی سمجھتا ہوں, میں تو ان کو گمراہی سمجھتا ہوں. میں کہتا ہوں یہ جو جتنی حدیثیں پڑھی ہیں یہ حضور سرور کونین نے کس کو تعلیم فرمائی؟ جواب آئے گا جی مسلمانوں کو تعلیم فرمائی. اچھا جی مسلمانوں کو کس چیز سے منع کیا گیا؟ جی کافر آباء و اجداد پر فخر کرنے سے منع کیا گیا. اچھا جی وہ مسلمان اپنے ان آباء و اجداد کو کافر سمجھ کر ان کا ذکر کر رہے ہیں یا مسلمان سمجھ کر؟ اگر تو ان کو مسلمان سمجھ کر ذکر کر رہے ہیں اور کافر کو مسلمان سمجھا جائے تو بندہ خود کافر ہو جاتا ہے, پھر تو یہ بندہ ہی کافر ہو گیا, اس کو مسلمان کنسیڈر ہی نہیں کیا جا سکتا اور اس کے بارے میں یہ حدیثیں بھی نہیں ہیں. تو لازماً یہ بات سامنے آئے گی کہ جو مسلمان اپنے کافر آباء و اجداد کا ذکر کر رہا ہے وہ ان کو کافر سمجھ کر ہی کر رہا ہے, ان کو کافر کہہ کر ہی کر رہا ہے, لیکن بس ان کے کارناموں پر فخر کر رہا ہے. اور مرزا صاحب خود ہی مان گئے کہ جی میں نے تو ان کی بہادری کو ذکر کیا ہے. تو یہاں سے پتہ لگ گیا کہ یہ ان پر فخر کر رہا ہے, اور اس کا لہجہ بھی اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ ان پر فخر کر رہا تھا. اور اب جو یہ گونگلوں سے مٹی جھاڑ رہا ہے یہ اس کا بیان قابل قبول نہیں ہے. دوسری بات, اس نے کہا کہ منگول مسلمانوں پر اللہ کا عذاب بن کر نازل ہوئے تھے, اور یہ اس نے 2 مرتبہ اقرار کیا ہے. ایک پہلے مرتبہ اس کو بھی میں نے ٹرپل کیا ہوا ہے, اور اس کے بعد کہتا ہے کہ میں بہادری اور اللہ کا جو وہ عذاب بن کر مسلمانوں پر نازل ہوئے تھے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اس بات کا ذکر کر رہا تھا. مطلب یہ ہوا کہ منگول اللہ کا عذاب تھے. اب اگلی بات سنیں, اس کا فتویٰ ہے اور اسی پر لاگو ہو رہا ہے, اور دیکھیے گا کہ ڈائریکٹلی نہیں بلکہ انڈائریکٹلی یہ کس چیز کا دعویٰ کر رہا ہے. آج کی ڈیٹ میں چونکہ پیغمبر وقت دنیا میں موجود نہیں ہے, لہٰذا کوئی بھی آنے والی تکلیف جو ہے اسے آپ قطعاً عذاب الہی نہیں کہہ سکتے, کیونکہ یہ خالصتاً علم الغیب سے تعلق رکھنے والی چیز ہے جو کہ صرف پیغمبر کے ساتھ خاص. بعض لوگ ہر چیز کو عذاب الہی کے طور پر پریزنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ بہت بڑی جرأت ہے. کہتا ہے کہ آج کی ڈیٹ میں جب پیغمبر اسلام موجود نہیں ہے
تو آپ کسی بھی چیز کو عذاب الہی ڈکلیئر نہیں کر سکتے. جو یہ کر رہے ہیں کسی بھی چیز کو عذاب الہی کہتے ہیں وہ بہت بڑی جرت کرتے ہیں, اس لیے کہ یہ خاص علم الغیب سے تعلق رکھتا ہے جو کہ خاصہ نبوت ہے. اب مرزا نے منگولوں کو اللہ کا عذاب قرار دیا. مجھے بتائے مرزا, کیا اس وقت کوئی نبی موجود تھا جس نے اس کو یہ خبر دی؟ اگر یہ کہے ہاں موجود تھا, اس کا مطلب حضور سرور کونین کے بعد بھی کوئی نبی آیا اور یہ ختم نبوت کا ڈاکے دار کہلایا کہ نہیں کہلایا, یا یہ پھر اپنی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے کیونکہ میں نبی ہوں اور مجھے علم غیب عطا ہوا ہے کہ وہ جو میرے کافر آباء و اجداد تھے وہ اللہ کا عذاب بن کر نازل ہوئے ہیں. اور لوگوں سمجھ میں آ رہی ہے, اسی کی باتیں ہیں اور اسی کے معاملات ہیں. دوسرے لفظوں میں کہوں, اسی کی جوتی ہے اور اسی کی بوتھی ہے. اٹھا کر اس کے منہ پر دے ماریں اور اس کے دجل و فریب سے آپ واقف ہو جائیں. یہ بھی اسی قادیانی مرزا کی طرح آہستہ آہستہ نبوت کی طرف بڑھ رہا ہے اور اسی طرح جو ہے وہ لگاتار دعوے کرتا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس منگول کے شر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور لوگوں کو بھی اس کا شر پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.